Kain tayo guys. Yung ulam ko is sardinas na may malunggay, may juice, saka may pipino na may mayonnaise. Yan sarap. Tapos may kanin na kalahati sa kaldero. May grapes pa dito, grapes. Yan. Okay guys, bye-bye. Thank you for watching. Follow nyo ako sa Facebook. Subscribe nyo sa YouTube. At saka sa TikTok. Maraming salamat. Bye-bye.